नमस्कार पूर्व पक्षर यही स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानको स्वागत करुछि मुनास्मिन। दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रथम थर पई भारतीय जनता पार्टी रो डबल इंजिन सरकार गठन होई सारछि। बीजेपी नेता माने विजय उत्सव 2 वर्ष हेला मनाउछन्ति, किंतु आज भी ओडिशा आकाशरु गोटी बड़ प्रश्नर कला बादल हटुनी। सही चर्चा सही संदेह हेउछि बीजेपी एवं बीजेडी अर्थात बिजु जनता दल मध्यरे कौन एबे भी एक अघोषित अदृश्य मेंट चलिछि। कौन उभय दल एबे भी परस्पर राजनैतिक स्वार्थ रक्षा करुछन्ति। वर्तमान सोशल मीडिया रे एक बड़ प्रचार चलछि जे बड़ बड़ प्रभावशाली ऑफिसर एवं नेता माने पुणी बीजेडी रे सक्रिय हेउछन्ति, जहा ओडिशार साधारण जनसाधारण मनरे तीव्र संदेह एवं द्वंद्व सृष्टि करुछि। आजिर सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि महाराष्ट्र रे शिवसेना एवं एनसीपी भली शक्तिशाली दल को मूलपोच करि देथिबा बीजेपी, पश्चिम बंगरे ममता बानर्जी नाकरे दम करिथिबा बीजेपी ओडिशा रे हारी जाइथिबा बीजेडी को काहीकि भांगुनी, यह पछर प्रकृत गुप्त रहस्य कौन? आज आमे एही वीडियो रे सही गुमर कथा को पूरा पदारे पकाइबा। आम सह शेष पर्यंत जोड़ी हुई रुहंतु। दर्शक बंधु आपण जदि भारतर समकालीन राजनीति को टिके नजर पकेबे तेबे जानी परिबे जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह नेतृत्व रे बीजेपी प्रतिटी आंचलिक दल को भांगिबा किंबा सेमानंकु संपूर्ण दुर्बल करिवा पई बेस जणाशुना। यार किछि ज्वलंत उदाहरण देखंतु। महाराष्ट्र रे उद्धव ठाकरे अहंकार एवं शरद पवार का आभिमुख्य जोगु बीजेपी निजर राजनैतिक आवश्यकता दृष्टि एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार को व्यवहार कला एवं सेठाकार दुईटी जाक बड़ आंचलिक दल को दुई भाग कर भांगी देला। पश्चिम बंगरे ममता बानर्जी जेतेबेले केंद्र सरकार को सीधा सड़क चैलेंज कले, बीजेपी सेठारे टीएमसी रो अग्रधाड़ी सांसद एवं विधायक माननकु निज आड़कू टाणी दल को भितरु दुर्बल करने दिन राति एक करदेला। पंजाब रे आम आदमी पार्टी रो बढ़ुथिबा प्रभाव को रोकिबा पई केंद्रीय एजेंसी रो व्यवहार हेउ किंबा कांग्रेस अकाली दलर बड़ बड़ नेता दल रे सामिल करिबा, बीजेपी निजर भोट प्रतिशत बढ़ाइबाकू सबु चाल खेलिला। एहार प्रथम गुप्त कारण हेउछि ओडिशा रे बीजेपी पाई बीजेडी को भांगिबार वर्तमान कोनोसी राजनैतिक आवश्यकता नाही। आगे हाँ, गत लोकसभा निर्वाचन रे ओडिशावासी बीजेडी को संपूर्ण भावे शून कर दैछन्ति। लोकसभा रे बीजेडी रो जणे भी सांसद नाहंती, तेणु दिल्ली दरबार रे केंद्र सरकार को पाई बीजेडी आउ कोनोसी बड़ आह्वान नुहे। द्वितीय कथा हेउछि राज्यसभा रे बीजेडी रो जेउ किछि सदस्य थिले सेथि मध्यरु बीजेपी निज काम हासिल करिबा पई सुजित कुमार, ममता महांत एवं देवाशीष सामंतराय भली नेतांको समय एवं सुविधा अनुसार व्यवहार करि सारिछि। बीजेपी रो शीर्ष नेतृत्व बेस भलो भाबरे जानती जे जेउ दल संपूर्ण रूपे दुर्बल एवं निष्क्रिय हो जाइछि ताकू भांगी निज दलर पुराणा नेतांको मध्यरे असंतोष सृष्टि करिबा किंबा निजर शुद्ध भोट प्रतिशत नष्ट करिबा बोकामी सदृश हेबो। दर्शक बंधु सबुठारो बड़ एवं कठोर सत हेउछि वर्तमान बीजेडी जीवित नाही कि संपूर्ण मृत मध्य नाही। यह एक अर्धमृत अवस्था रे आईसीयू बेड रे पड़ी रहिछि। एही दल भितरे वर्तमान प्रबल अंतर्द्वंद, क्षमता युद्ध एवं अवसाद चलिछि। विगत 2 वर्षर ट्रेंड को देखंतु। बीजेडी ना राजपथरे कोनोसी बड़ जन आंदोलन करि पारिछि ना विधानसभा भितरे बीजेपी रो मोहन सरकार को कोनोसी प्रसंग रे कड़ा टक्कर देई पारिछि। एमानंकर सोशल मीडिया आईटी सेल जेते प्रखर हेले मध्य ग्राउंड जीरो रे बा भूमि स्तर रे सेमानंक संगठन एबे प्राय शून हो जाइछि। मने रखंतु, गोटे दल को भांगी नुआ सरकार गढ़िबा पई सेथिरे एकनाथ शिंदे किंबा अजित पवार को भली मेरुदंड थिबा लोकप्रियता नेता दरकार, किंतु वर्तमान रो बीजेडी रे जे नेता माने बळी छंती से माने समस्ते मेरुदंड विहीन एवं भयभीत। एभली परिस्थिति रे बीजेपी हाई कमांड सही दुर्बल नेता माननकु दल को आनी निज घर भितरे अजथा कली कंधळ काहीकि सृष्टि करिवो। सेपटे बीजेडी रो किछि नेता एबे भी सही पुराणा हाव भाव और आत्म प्रचार मोहरु बाहरी पारु नाहंती। ओडिशा रे जेतेबेले बात्या किंबा कोनोसी प्राकृतिक विपर्यय आसुथिला सेतेबेले राज्यर किछि दक्ष ऑफिसर माने दिन राति एक करी प्रत्यक्ष भाव रे काम करुथिले, किंतु बीजेडी रो किछि बड़ पंडा
राष्ट्र मुख्यଙ୍କ सह फटो उठाई ସେହି ସଫଳତାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନିଜେ ନେଇ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅହଙ୍କାରୀ ପ୍ରଚାର ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ବିଜେଡିକୁ ତାର ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ନିଜ ଭୁଲ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ମେହନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ କେବଳ ବିଜେଡିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ପଠାଯିବ। ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ କେବଳ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହା ଟଙ୍କାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ବୁହା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 247 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଲେ ଯେ ଶାସନ ବଦଳିବ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବି ଅନେକ ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡିଆନ ପନ୍ଥୀ ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ସେମିତି କ୍ଷମତା ଜାବୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଡିକେ ସିଂ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ବା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ଯିଏ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଚେହେରା ଥିଲା, ସେ ଆଜି ବି ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଆସିଛି। ଯଦି ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଅଫିସର ରାଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ? ମୋହନ ସରକାରକୁ ଏହି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ଭାବିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତାରଣା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ ବି ବିଜେଡିର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହିଁ ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଛି। ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ, ବିଜେଡି ଗଇ ଗଇ। ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଇପଦ ଭାଷଣ ଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଯଥା ହାତ ମଇଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହି ପୁରା ବିଷୟରେ ଏବଂ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही, तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु